बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट अस्करी 10 में मोहतरम आसिफ भट्ट की रिहाइशगाह पर दरस कुरान और इफ्तारी पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अजहर इकबाल हसन और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मेजर इफ्तिखार अवान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। कैंट अस्करी 10 में मोहतरम आसिफ भट्ट की रिहाइशगाह पर दरस कुरान और इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अजहर इकबाल हसन, मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत मेजर इफ्तिखार अवान कर्नल शराज अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर कमर शब्बीर, मोहम्मद अफजल इकबाल, मेजर अनवर डार, मेजर सलीम, ताहर भट्ट, हाजी बशीर भट्ट, मेजर अकरम अवान, कर्नल हामद गनी, कर्नल असलम, अब्दुर्रहमान भट्ट, हमजा भट्ट और दीगर अहबाब ने शिरकत की। मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। इस मौका पर जमात इस्लामी पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अजहर इकबाल हसन, मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत मेजर इफ्तिखार अवान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज यहाँ अफ्तार डिनर में शिरकत का मौका मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने माह रमज़ान हमें फिर से अता फरमाया है। मुसलमानों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि वो माह रमज़ान को ज़िम्मेदारी के साथ, ईमान और इत्तेसाब के साथ गुजारें, अपनी इनफरादी इस्लाह, तरबियत और तज़किया भी करें, अपने आप को नेकियों का खूगर बनाएं और गुनाहों से, बुराइयों से, नाफरमानी से बचाने का अज़म करें। और माह रमज़ान इस बात की तरबियत का ये बेहतरीन मौका है। इसी तरह हम समझते हैं कि हुक्मरानों को भी यही चाहिए कि माह रमज़ान की इन बरक़ात से फ़ायदा उठाएं और हर किस्म की करप्शन, बददियानती, लूट मार, अकरबा परवरी से न सिर्फ खुद अपने हाथ को रोकें, बल्कि मुल्क व कौम को तरक्की और खुशहाली देने के लिए पूरी कौम को इस मकसद के लिए तैयार करें। ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बना था और अल्लाह के नाम पे ही कायम और दायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसको अच्छे हुक्मरानों की ज़रूरत है। ये मुल्क इतनी सलाहियत रखता है और इतने वसाइल रखता है कि ये पूरी दुनिया की क़यादत और इमामत कर सकता है। मैं इसी मौके पे अपने मेज़बानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले और रोज़ेदारों को यहाँ पर दावत दी और इसका उन्होंने सवाब कमाया और अल्लाह ताला की रहमतें इनके दामनगीर हो जाएं। शुक्रिया। आज अस्करी 10 में ये जो अफ्तारी का एहतमाम किया गया, उसमें डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अजहर इकबाल एहसन साहब मेहमान खसूसी थे और उन्होंने अपनी गुफ्तगू की। तो ये जो सारी एफर्ट्स हैं, ये सारी जो मैसेज है रमज़ान के हवाले से कि रमज़ान के अंदर कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाजिल किया, रमज़ान के अंदर ही लैलतुल कद्र नाजिल हुई, रमज़ान के अंदर ही इस्लाम पाकिस्तान बनाया गया और रमज़ान के अंदर ही मोहम्मद बिन कासिम यहाँ तशरीफ़ लाए। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि ये अल्लाह के निज़ाम के लिए बनाया गया था। ये पाकिस्तान इस्लाम का किला बनना था, कुछ और बन गया। और जब तक हम उस पुराने मकसद, जो असल मकसद है कि इस पाकिस्तान को इस्लाम की लेबॉर्ट्री बनाना है, इस पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनना है, जब तक ये नहीं बनेगा, इस्लाम का निज़ाम इसके अंदर नहीं राइज होगा, हमारे मसाइल इसी तरीके से रहेंगे जिस तरीके से अभी चल रहे हैं। आप देखिए, ये अल्लाह की नाराज़गी है। कितना खूबसूरत मुल्क, इतने खूबसूरत मौसम, चारों मौसम, उसके बाद पहाड़, दरिया, रेगिस्तान, कौन सी ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने अता नहीं की। और ज़री मुल्क है, फिर इसके अंदर मिनरल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी IMF की टीम आती है और वो हमें डिक्टेट कराती है कि जी आपने ये करना है और ये नहीं करना। और ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज का भी आजकल जिक्र हो रहा है काफ़ी मीडिया में भी, कि उन्होंने कहा जी कि कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में नहीं करनी और इससे को 70 इंडस्ट्री, अलाइड इंडस्ट्री चलनी थी, तो वो नहीं चली और वो पैकेज नहीं आया। तो आप हमारा देखिए, हमारी रसवाई, हमारी ज़िल्लत कि इस हद तक हम पहुंच गए हैं कि बाहर से टीमें आती हैं, वो डिक्टेट करती हैं। तो अगर यहाँ पे कुरान का निज़ाम राइज हो, तो कुरान के निज़ाम जब मदीना में राइज हुआ, मशरिक से मगरब का सफ़र करती थी कि उसको आंख उठा कर देखने वाला कोई नहीं होता था।
جو زکوٰۃ دینے والے تھے لینے والا کوئی نہیں تھا، اور عدل اس حد تک قائم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما اٹھے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی ایک مدینہ کی اسلامی ریاست بنائی گئی اور وہ 22 لاکھ مربع میل تک کے علاقے میں پھیل گئی۔ تو یہ آج کے حکمرانوں کے لیے، آج کے عوام کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ یہ نظام اتنا پاورفل ہے کہ غربت بھی ختم کر دیتا ہے، یہ نظام اتنا پاورفل ہے کہ جو باؤنڈریز ہیں وہ ایکسپینڈ ہوتی ہیں، سکڑتی نہیں ہیں۔ یہ نظام اتنا پاورفل ہے کہ غربت ختم کرتا ہے، ناانصافی ختم کرتا ہے، رشوت ختم کرتا ہے، ہر برائی کو یہ نظام ختم کرتا ہے۔ کہا کیمرہ مین حمزہ لیاقت کے ساتھ تمیم نقیب۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ لاہور کلمہ چوک میں واقع پلازا سینچری ٹاور میں پاکستان مسلم لیگ لاہور کے صدر میاں وحید احمد کی آمد۔ مسلم لیگ لاہور کے سینئر نائب صدر چودھری عرفان اور دیگر نے پرتپاک استقبال کیا۔ مزید جانتے ہیں ایم بی نیوز کے نمائندے امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کلمہ چوک میں واقع پلازا سینچری ٹاور میں پاکستان مسلم لیگ لاہور کے صدر میاں وحید احمد کی آمد۔ مسلم لیگ لاہور کے سینئر نائب صدر چودھری عرفان اور دیگر نے پرتپاک استقبال کیا۔ چودھری عرفان کی طرف سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک کے نامور ادیب، شاعر، کالم نگار، تاجر رہنما اور پارٹی کارکنان نے شرکت کی۔ اس موقع پر عزیز بٹی ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن اور لاہور کینٹ کے عہدیداران میں نوٹیفیکیشن بھی تقسیم کیے گئے۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ کارکنان نے اپنے قائد چودھری شجاعت حسین، چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر صدر لاہور میاں وحید احمد نے میڈیا کے نمائندوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، پوری قوم کو میں رمضان المبارک پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ایک بہت اہم مہینہ، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہیں اس کے اندر، اور خاص طور پہ دعائیں فرمائی ہیں کہ اور بلکہ اس کے لیے ایک بہت بڑی دعا جو حضرت جبریل امین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ رمضان المبارک جسے ملا اور اس نے اپنے آپ کو نہیں بخشوایا، اس کے لیے بددعا فرمائی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہمیں یہ مہینہ ملا، اور ہمیں پوری قوم کو چاہیے کہ اس مہینے کو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر صدقہ خیرات کرتے تھے، جس آندھی اور طوفان کی طرح ان کا وہ رفتار ہوتی تھی، اور رات جو ہے وہ قیام میں اور دن جو ہے نا روزے کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ان کے اسوہ پہ چلتے ہوئے، آج ان کی سنت پہ چلتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعائیں، آج پاکستان کو ضرورت ہے۔ پاکستان کے سیاسی جو اس وقت ماحول ہے، اس کے اندر ایک بردباری اور ایک پورا جو ہے ہمیں ایک آپس کے اندر ایک سلوک سے، پیار سے، محبت سے، جو اس وقت پاکستان کی اور پاکستان کی سیاست کے اندر جس طریقے سے ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی بہت اہم ضرورت ہے کہ یہاں پہ عدم اعتماد جو ہے سیاسی وہ ختم ہو۔ اگر وہ سیاسی عدم اعتماد ختم ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشی معاملات بھی درست ہو جائیں گے اور پاکستان صحیح سمت کی طرف جو ہے نا وہ چلے گا۔ اور باقی ہماری حکومت اس وقت کافی بہت اچھے اقدام اٹھا رہی ہے، جیسے کہ ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ کے اوپر کام ہو رہے ہیں، اور آپ کے جو ہے نا وہ معاشی اشاریے بھی جو ہے نا وہ بھی بہتری کی طرف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں خاص طور پہ چودھری شجاعت صاحب کی اس مہینے کے اندر صحت کے لیے، کیونکہ ان جیسی شخصیت پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نام پہلے ہمیشہ میں کہتا ہوں نواب زرا نصر اللہ کے بعد اگر کوئی ایسی شخصیت ہے پاکستان کے اندر وہ چودھری شجاعت حسین ہے، اور وہ ایک ایسی قدآور شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور آج اگر وہ علیل نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ پوری سیاسی ایلیٹ کو بٹھانے کے، ان میں صرف یہ ایک ویژن ہے ان کے پاس، ان کے جو ہے نا وہ ایک سیاسی نظریہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے آج تک پاکستان کی سیاست کے اندر میں سمجھتا ہوں جتنا کچھ انہوں نے دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہر بندہ یہاں پہ لینے کے لیے آیا، لیکن انہوں نے ہر دور کے اندر آپ ان کی 85 سے لے کے بلکہ اس سے پہلے کی سیاست ہے، ان کے والد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بزرگوں سے یہ سیاست چلتی آ رہی ہے۔ اب ویسے تو ہسٹری کے اندر اس طرح سے بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بیٹے جو ہے نا وہ باپ سے بھی آگے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو آگے بڑھ کے جو ہے نا ان سے زیادہ نام اپنے خاندان کا بھی کیا ہے، پاکستان کا بھی کیا ہے، پاکستان کو بہت سے سیاستدان دی ہیں جو آج بھی میں سمجھتا ہوں بہت سی دوسری جماعتوں میں ہیں، لیکن وہ ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے
کہتے ہیں کہ ہمارے جناب یہ استاد ہیں، پیر و مرشد ہیں، تو ان سے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان سے لوگ جو ہے نا وہ ان سے مل کے ان سے ہدایت، ان سے جو ہے نا رہنمائی لیتے ہیں. تو اتنی بڑی شخصیت جو ہے نا ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہم تو جماعت والے تو کر ہی رہے ہیں، ہم اور پورے پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں تاکہ اس طرح کی شخصیتیں ہمارے سروں پہ سلامت رہیں اور پاکستان کو ڈلیور کرتے رہیں. اور آج یہاں چودھری عرفان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمارے سینئر نائب صدر ہیں. ان کے آفس کے اندر ہم نوٹیفکیشن بھی دینے جا رہے ہیں. عزیز بھٹی ٹاؤن سے اپنے دوستوں کو مسلم لیگ کاف میں شامل کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ کینٹ بورڈ سے کر رہے ہیں، گلبرگ ٹاؤن سے کر رہے ہیں. اور یہ آج بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہماری پارٹی میں بہت اچھا اضافہ ہے، بہت اچھے لوگ، کاروباری لوگ ہیں، بہت اچھے سیاسی جو اچھے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو ہم نے شامل کیا ہے. اور دعا ہے کہ یہ ہم لوگ سب مل کے پارٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے مل کے اس رمضان المبارک کی برکت سے وہ کام کریں جس کا ہمیں ہمارے قائد جو محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے جس طرح کی ہم سے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کی ہے، جنہوں نے یہ ملک بنا کے دیا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے جو ہے نا وہ افکار کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے کہا کام کام کام، وہ کام کر کے آج قوم کو دکھانے کی ضرورت ہے. میں بہت شکر گزار ہوں عرفان صاحب کا اور باقی دوستوں کا جو یہاں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. کیمرہ مین حمزہ لیاقت کے ساتھ تمین نقیبی، لاہور. خبر شامل کرتے ہیں. چیئرمین بین المذہب اہمانگی و اتحاد بین المسلمین پنجاب میاں افتخار حسین جلندری نے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے ساتھ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی. آئیں آپ کو دکھاتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہپورہ کی معروف اسلامی مذہبی شخصیت، چیئرمین بین مذہب اہمانگی کونسل و اتحاد بین المسلمین، سابق ناظم میاں افتخار حسین جلندری. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ رمضان مبارک میں کیا پیغام دیتے ہیں جس سے مسلمانوں میں احساس، رواداری، اتحاد، اخوت پیدا ہو. یہ سب بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یزدانی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس متبرک مہینے کے فضائل کے بارے میں آپ تشریف لائے. تو یہاں تک یہ میرا تو خیال نہیں ہے، بلکہ یہ تو شریعت کی بات ہے. پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پہلی شب آتی ہے رمضان کی تو خالق اکبر امت محمدیہ کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ چاہے ہم امت محمدیہ نے محمد مصطفیٰ کی امت نے علانیہ طور پہ کی ہوں، ظاہری طور پر کیے ہوں، یا کہ خفیہ طور پہ کیے ہوں. تو پاک محمد مصطفیٰ عبداللہ بن عباس سے یہ روایت کرتے ہیں کہ امت محمدیہ کے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو تمام امت محمدیہ کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو ایسے متبرک مہینے میں جب ہمارے گناہ، یہ خالق اکبر ہم پر اتنا رحیم ہے کہ ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے گناہ پتہ نہیں کتنے ہیں کہ دریاؤں کی لہروں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، سمندروں کی چھلوں سے بھی زیادہ ہیں، ان درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں. پھر وہ اتنا رحیم ہے کہ ہمارے لیے ایک متبرک مہینہ، مبارک مہینہ بھیجا جس میں ہم اس مہینے میں ہمارے گناہ ہی ختم نہیں ہوتے بلکہ ہماری تمام حاجات، دعائیں جو بھی ہیں خالق اکبر وہ بھی قبول کرتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے سمیت سب امت محمدیہ کے تمام لوگوں نے، تمام فردن اہل اسلام کے لوگوں نے، ان کو چاہیے کہ خالق اکبر کے قریب ہو جائیں، اپنے آپ کو بھلا کر، اپنے آپ کو شیطانیت سے دور ہٹا کر، اپنے آپ کو قربتاً اللہ کی خاطر خالق کے آگے اپنے سر کو جھکا لیں. تو یہ اتنا پیارا مہینہ ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو دعائیں قبولیت کا مہینہ ہے. تو اس کو ضائع نہ کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے جس بندے نے اپنے اس رمضان کے مہینے میں گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگی ہو تو وہ پھر اگلے سال تک انتظار کرے. کیسا مبارک مہینہ ہے. آؤ مل کے اللہ کی طرف چلیں، محمد مصطفیٰ کے فرمان کی طرح چلیں. آؤ ان غریبوں کو بھی یاد کریں،
आओ जो मुस्तहिक हैं, और सिर्फ ये अफ्तारियां अमीरों के लिए नहीं है कि आप अपने हल्का अहबाब दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को, उनमें गुरबा को भी याद करें, और खसूसन सदात को याद रखें जिन पे ज़कात उनको नहीं लगती, उन पे ज़कात वाजिब नहीं। आओ उनको हदिया करें, आओ उनके घरों का ख्याल करें। कितनी जवान बच्चियां बैठी हैं, और आओ लोगों, मैं तो कहता हूं, मैं तो यही मेरा एक सब लोगों से, इस्लामी लोगों से, मुसलमानों से मेरी यही इल्तिजा है, आओ उन लोगों के दरवाजों पे जाके दक्कल बाब करें, जैसे कि हजरत अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम दरवाजों पे दक्कल देते थे, जैसे हजरत उमर दक्कल बाब करते थे। और आओ आज अपने आप को ऐसा बना लें, हम जो लबादा उड़ा हुआ है शैतानियत का, इसको उतार दें, आओ हुसैनियत की तरफ चलें, जो हुसैन का पैगाम था, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, आओ उस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को इस दुनिया में भी सुरखरू करें, और उस दुनिया के बारगाह इलाही में भी अपने आप को सुरखरू करें। शरकपुर शरीफ में भी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के प्रोग्राम अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 0 मार्क अप के साथ 6 खुशनसीबों में 7.5 लाख रुपए के चेक तकसीम कर दिए गए। नुमाइंदा शरकपुर शरीफ बुशरा नाज से ये चेक पंजाब हुकूमत की जानिब से RCDP के जरिए तकसीम किए गए। 15 लाख रुपए की कर्ज की आज पहली किस्त अदा कर दी गई, जबकि दूसरी किस्त मकान की तैयारी के दौरान 3 माह बाद दी जाएगी। इस तकरीब की मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर मैडम अनम अकरम थी। ये तकरीब RCDP के मरकजी ऑफिस में मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर मैडम अनम अकरम और NGO के एरिया मैनेजर गुलाम रसूल का कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर शरकपुर शरीफ में भी अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 6 खुशनसीबों में 0 मार्कअप पर 15-15 लाख रुपए तक कर्ज दिया जा रहा है। ये सहूलत पंजाब के हर उस शहरी के लिए जिसका ID कार्ड पंजाब का बना हुआ है। इसके पास अपना प्लाट तो मौजूद है, मगर उसकी तमीर करने के लिए उसके पास रकम मौजूद नहीं। इस रकम की वापसी 14,300 रुपए माहाना और 105 आसान इकसात में करना होगी। पंजाब का जो इनिशिएटिव है अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत आप लोगों को जो चेक मिले हैं उसके लिए आपको मुबारकबाद। अल्लाह मियां आपका घर आपके नसीबों में करे। और जो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो अपना घर बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास प्लॉट पड़े हुए होते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते, तो गवर्नमेंट ने ये बड़ा ऐसा इकदाम किया कि उनको पैसे दिए ताकि वो अपना जो घर है वो उस पर बना सकें और अपनी छत में अपना घर चला सकें। इसी तरह आप जानते हैं कि जो इसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो इंस्टॉलमेंट्स इसकी जो हैं वो इंटरेस्ट फ्री हैं, कि इस पे कोई सूद वगैरह कोई प्रॉफिट वगैरह आपको नहीं पे करना पड़ेगा। जितनी इंस्टॉलमेंट है वही इंस्टॉलमेंट आपको वापस पे करनी पड़ेगी। अगर आप 15 लाख ले रहे हैं तो आप 15 लाख ही वापस करेंगे। उसके ऊपर कोई आप कह लें कि प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग जानते हैं कि मार्कअप आजकल कितने ज़्यादा हाई हैं। बैंक्स से अगर आप लोन लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट और इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना एक बहुत बड़ी बात है आजकल के दौर में, और आप लोगों को मिला है और आप लोग उसे अपना घर बनाएंगे तो उसमें एक लीगलिटी का पहलू भी आ जाता है। शरीयत के हिसाब से भी वो एक चीज़ ठीक हो जाती है। बीइंग अ मुस्लिम हमारे अक्सर माइंड में ये चीज़ होती है कि लोन ठीक है या नहीं। तो आप सब लोगों को एक बार फिर ये मुबारकबाद इसमें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हाँ जी, जिस मकसद के तहत हम आज बैठे हुए हैं यहाँ पे, अपनी छत अपना घर के नाम से एक नया प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत RCDP भी इसका मेन पिलर है, और इस प्रोजेक्ट के तहत थोड़ी सी इसकी ब्रीफिंग देना चाह रहा हूं ताकि बाकी लोगों को और मीडिया के हवाले से भी, और वो ये है कि हर वो शहरी जो पंजाब का जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वो इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले ये है कि वो वेब पोर्टल पे, पंजाब गवर्नमेंट के वेब पोर्टल पे अप्लाई करेगा, और उसके बाद उसका डाटा जो है वो गवर्नमेंट RCDP जैसे अदारों को फॉरवर्ड करती है। हम उसका प्रोसेस और उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, और इसमें 15 लाख रुपया पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लोगों को अपना घर बनाने के लिए दे रही है। किसी ने खूब कहा था, जो गुजारी ना जा सके हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। चिकन के नीरख आसमान को छूने लगे, कंट्रोल मजिस्ट्रेट गायब।
बक्कर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब के अहकामात को इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। जिला बक्कर में चिकन के निरखे आसमान से बातें करने लगे, जिनके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुकम्मल तौर पर गायब नजर आ रहे हैं, जबकि गराफरोश खुलेआम मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। आवाम का कहना है कि महंगाई के इस तूफान ने इनका जीना दोभर कर दिया है और कोई परेशानी हाल नहीं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और जिला इंतजामिया को निर्खों पर काबू पाने के लिए मुतहरिक करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं। थाना सिटी पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मुकदमे तो दर्ज कर लिए, मगर मुलजिमान को पहली ही तफ्तीश में बेगुनाह करार दे दिया। टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की करम नवाजी डकैती के मुलजिमान ने बेगुनाह थाना सिटी पुलिस मुलजिमान के साथ साजबाज है। मेरी जानिब से नामजद किए गए मुलजिमान बरी कर दिए गए हैं। नवाही गांव 297 गांव बे की रिहायशी खातून गफूरा बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है कि मौके 14 अगस्त 2023 की दरमियानी शब तकरीबन 3 बजे के करीब 5 कस नामालूम मुलजिमान मुसल्ला घर में दाखिल हो गए और मेरे वालिद को मार पीट कर 7 बकरे मालियत 3,60,000 रुपए, 7 कस बकरियां मालियत 3,70,000 रुपए, तलाई जेवरात मालियत 10 लाख रुपए, घरेलू बर्तन व दीगर कीमती सामान चोरी करके ले गए, जिस पर मैंने थाना सिटी टोबा टेक्सिंग में तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाई, जिस पर किसी किस्म की कार्रवाई न की गई, उल्टा हमें खामोश रहने का हुक्म सादिर फरमा दिया। जिसके बाद मैंने अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की, जिस पर अदालत आलिया के हुक्म पर मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा नंबर 176/25 जेर दफा 337V, 337A, 337F, 394 के मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मगर थाना सिटी पुलिस ने जामदारी का मुजाहरा करते हुए दौरान तफ्तीश तमाम मुलजिमान को बेगुनाह करार दे दिया। गफूरा बीबी, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, आईजी पंजाब पुलिस, डीआईजी पंजाब पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अबादत निसार व दीगर अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके माल मशरूका बरामद किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे घर इन्हां मुलजिमां ने डकैती कीती आ कि थाने ने मेरी अगे भी नहीं सुनी, हुण भी नहीं सुनी ते अख्तर जाना रमजान एक बस शहजाद आ, एक मसली आ, 4 अख्तर ਉਹਦਾ नाम भी, ये 4 बंदियां ने मेरे जड़ा घर लुट लिया। पुलिस ने मेरी हजे भी नहीं सुनी, परचा होया भी नरी मरियम आवाज मेरा हक रसी करे, मेरी पंजाब हक रसी करे। जी जनाब 297 ਗਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਤੋੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ 14-15 ਡੰਗਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੋਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੂਬਵੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵੀ ਟਾਲੇ ਵੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ SHO ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। SHO ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ DSP ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ SHO ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, SHO ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਲਾਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ बेगुनाह ਹਾਂ। खबर शामिल करते हैं। चन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला चन्योट में वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के निगहबान रमजान पैकेज पर शिफाफ अंदाज में तेज रफ्तार अमल दरामद जारी है। माह-ए-आम में अब तक 26,883 बेनिफिशर्स को 10,000 रुपए मालियत का पे ऑर्डर इज्जत और एहतराम के साथ फराहम कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चन्योट सैफीउल्लाह गोंदल ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया।
रिटेलर शॉप्स पर पे ऑर्डर के जरिए कैश लेने आए हुए अफराद से गुफ्तगू की। उन्होंने वाजिया किया कि निगहबान रमजान पैकेज पर ₹1 की भी कटौती नहीं होने दी जा रही और पे ऑर्डर्स के हामिल अफराद से रकम बटोरने वाले रिटेलर्स पुलिस की हिरासत में हैं। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने बताया कि माइंदा पे ऑर्डर अगले चंद अयाम में मुंतकिलीन तक पहुंचा दिए जाएंगे, जिसके लिए जिला इंतजामिया की तमाम मशीनरी सरगर्म अमल है। खबर शामिल करते हैं। चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाबी शायर चनियोट पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद नदीम की तहरीर करदा किताब पारे वर्गी रूह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुलाजिम की शिरकत, जबकि मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद थे। DPO अब्दुल्ला अहमद की तरफ से पंजाबी शायर मोहम्मद नदीम को तारीफी सर्टिफिकेट और कैश इनामात भी दिए गए। इस मौके पर DPO ने कहा कि पंजाब पुलिस के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है, हर प्लेटफॉर्म पर इनकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं। चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक दी बीगन ऑफ लाइट स्कूल चक नंबर 154 लुधियाना तहसील भवाना में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब तकसीम इनामात में उस्ताज़ा कराम, तुलबा तुलेबात के वालिदैन ने बातौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान बच्चों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर की और डेब्लू पेश किए। तकरीब के दौरान तमाम क्लासेस में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा तुलेबात में इनामात तकसीम किए गए। साल भर में सबसे ज्यादा हाजिर रहने वाले, अच्छे टर्नआउट, डिसिप्लिन का मुजाहरा करने वाले तुलबा और खेलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा तुलेबात में इनामात ट्रॉफियां तकसीम की गईं। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर दी बीगन ऑफ लाइट स्कूल मोहम्मद जाहिद साजिद ने कहा कि दी बीगन ऑफ लाइट स्कूल सिस्टम का मकसद बच्चों की बेहतर अंदाज से तरबियत करना और इनकी सलाहियतों को निखारना है। आइंदा भी दी बीगन ऑफ लाइट स्कूल सिस्टम में पहले से भी ज्यादा जानफशानी से तुलबा की तरबियत की जाएगी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्ट।